جامعۃ المدینہ فضان فاروق اعظم کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں محمد ذیشان اتاری، وہ بھی آئیں گے اور پنجابی کے اندر بیان کریں گے۔ آپ تمامی احباب ذکر اللہ کی نیت سے باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی محمد مصطفیٰ، باواز بلند محمد مصطفیٰ، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، محمد مصطفیٰ آمنہ کا لاڈلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر یا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اج میں اپنے ماں باپ کی دعاواں اور اپنے سارے اساتذہ کرام دی انتھک محنت دے نال کہ جنہ میری انگلی پھڑ کے مینو علمی میدان دے اندر چلن دا ول سکھایا اور مینو تراش کے ایک نایاب ہیرا بنان دی کوشش کی تھی۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام دا بے حد مشکور ہاں اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام اساتذہ دے علم دے اندر، عمل دے اندر، صحت دے اندر، رزق دے اندر مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آؤ حدیث مبارکہ تو گفتگو دا آغاز کر دیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن، فرمایا جرا میرا امتی میری ذات روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، میں محمد کل قیامت والے دن اندر نال مصافحہ فرماواں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب دے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، انہاں نو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے۔ اے آیت مبارکہ واضح طور تے کھلے لفظاں دے اندر میرے مصطفیٰ دی شان نو بیان فرما رہی ہے کہ اللہ نے انساناں تے ہور بھی بڑے انعامات کیتے نے، ہور بھی بڑی کرم نوازیاں کیتیاں نے۔ اللہ نے سانو اکھ دتی، زبان دیتی، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، رب نے اینیاں نعمتاں دتیاں۔ رب نے کسی نعمت نہیں فرمایا کہ مومن میں تواڈے تے احسان فرمایا، پر جدوں واری ہوندی نا دہا دے سونے چہرے والے دی، واللیل دی سونیاں زلفاں والے دی، مازاغ دے کنڈل والے دی، علم نشرح لک صدرک دے سینے والے دی، یا ایھا المدثر دی چادر والے دی، تے رب فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے مومن تے احسان فرمایا، انہاں نو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ 3 وجہ فرماندے نے کہ اللہ نے کیڑیاں 3 وجہ تو مومنہ تے احسان فرمایا۔ اب پہلی وجہ لکھتے ہیں، آپ فرماندے نے کہ جڑے محبوب ہوندے کسی نو دتے نہیں جاندے، اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے۔ اگے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا معراج تے جانا تعجب دی گل نہیں، بلکہ معراج تے جا کے اوتھوں واپس آنا تعجب دی گل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو عرش تے بلا کے دوبارہ پھر مخلوق نو عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ تو شاعر کہندا ہے نا کہ انداز حسینہ نو سکھائے نہیں جاندے، امی لقب ہون او پڑھائے نہیں جاندے، ہر ایک دا حصہ نہیں، دیدار کسے دا ابو جہل محبوب بھی کھائے نہیں جاندے۔ آپ دوسری وجہ لکھ دینے، آپ لکھ دینے کہ دنیا تے جنیاں بھی چیزاں نے، دنیا وما فیہا دی جنیاں بھی نعمتاں نے، اگر سانو ملیاں نے تے سونے مصطفیٰ دا صدقہ ملیاں نے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، رب فرماندا ہے لولاکا لما خلقت الافلاق، سونیا جے میں تینوں پیدا نہ فرماندا تے میں زمین و آسمان دی کسے شے بھی پیدا نہ فرماندا۔ اس واسطے شاعر کہنا ہے نا کہ کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ آپ تیسری وجہ لکھ دینے، دنیا دیا جنیاں بھی نعمتاں نے، اس سانو ادو تک فائدہ دین دیا جدوں تک ساڈے ساہ چلدے پے نے، جتھے ساڈیاں ساہ ختم اکھاں بند ہو جا
ਮਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਏਦਾ, ਪਰ ਜਿਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਦਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ذات ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अल्लाह ने सानू वो महबूब अता फरमाया है, अल्लाह ने सानू उस सोना महबूब अता फरमाया है कि जिन्हां ने जिंदगी दे हर मोड़ ते सानू गुनाहगार उम्मतियां नू याद कीता। आप दुनिया ते आए ते उम्मतियां नू याद कीता, इथों तक ते रब दे कोल में रात गया तां भी उम्मतियां नू याद कीता। इथों तक कि कब्रे मुनव्वर दे अंदर जदों दाख उतारिया जा रहा सी ते वेख्या गया मेरे मुस्तफा इक्को ही सदा ला रहा सी, रब्बा मेरी उम्मत नू बख्श दे, रब्बा मेरी उम्मत दी बख्शी फरमा दे। यकीन मनो कि सरकार ने अपनी उम्मत नाल बड़ा प्यार कीता है, सरकार ने अपनी उम्मत नाल बड़ी मुहब्बत कीती है। जदों रात नू सारी दुनिया सो जाती ना ते मदीने वाला मुस्तफा अपना बिस्तर छड्ड के रात नू रब दी बारकत दे अंदर सदा रहे हो कि साडे उम्मतियां दी बख्शी दी दुआ करदा सी। यकीन मनो रब ने हुजूर ने किसी होर वास्ते नहीं कीता, फकत साडे वास्ते कीता, हुजूर दी फकत साडे वास्ते कीता। अज असीं हुजूर दी मुहब्बत दा सिला की दे रहे हैं। अज नौजवान अपने वालदैन दी नाफरमानी करते पे ने, झूठ बोलते पे ने, गिबत करते पे ने, चुगलियां करते पे ने, हसद किया जा रहा है, वादा खिलाफी की जा रही। ना ना हुजूर दी मुहब्बत दा सिला ऐ नहीं सी, हुजूर दी मुहब्बत दा सिला ते ऐ सी। अर्ज की जाती हुजूर ऐ ते एक जान है, अगर मेरे को करोड़ जाना भी हुंदिया मैं तुहाडे नाल तो कुर्बान कर देंदा। अल्हम्दुलिल्लाह के दावत इस्लाम उन्हां दे मुहब्बत दा तकादा ऐ सी कि सुन्नतां ते अमल किया जांदा, फराइदा वाजिबात ते अमल किया जांदा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये तहरीक अमल करती पई है, ये तुहाडे सामने दावत इस्लामी खुली किताब की तरह है कि जिहड़ी सुन्नतां दी भी पाबंद बनाती पई है, सुन्नतां दे नाल नाल फराइद वाजिबात दी भी पाबंदी करा रही है। इस दावत इस्लामी दे दीनी दे माहौल दे नाल मुंसलिक हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दी बारकत दे अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तुहानू और मैनू दोवें जहानां दी भलाइयां नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु